हेलो আমি पूर्वाशा चले এসেছি তোমাদের কাছে আবারও একটা শর্ট वीडियो নিয়ে। हेलो मैं पूर्वाशा आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से और एक शॉर्ट वीडियो लेके। आज का जो मैं वीडियो लाई हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे अभी आज किसका वीडियो है। हाँ, मैंने जो ब्लाउज पहना है उसका ही वीडियो है। আজকে আমি যে ব্লাউজটা পরেছি সেটারই ভিডিও আছে। তো এই দেখে নাও, ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর একটা অফ হোয়াইট কালারের ব্লাউজ আছে, প্রিমিয়াম নেটের উপর পুরো কাজ করা যাচ্ছে। দেখে নাও কাজটা কতটা সুন্দর দেখতে, এরকম পুরো ভরাট ওয়ার্কের কাজ যাচ্ছে। আর সবচেয়ে बड़ ব্যাপার ব্লাউজটা থাকছে কিন্তু फ्रंट ओपन। ये वाला जाएगा पूरा नेट के ऊपर, आप लोग देख ही पा रहे हो, पूरा नेट के ऊपर ये पूरा हैंड का ऐसा काम किया होगा। और ये वाला ब्लाउज जाएगा फ्रंट ओपन। अभी मैं साइज बता देती हूँ, 28 से लेके 40 ब्लाउज साइज तक आप लोग ले सकते हो। একদমই ঠিক 28 থেকে 40 ব্লাউজ সাইজ পর্যন্ত কিন্তু এই ব্লাউজটা নিতে পারো। এবং তোমরা এবার আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে ব্লাউজটা তোমাদের কেমন লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই পেজটাকে ফলো করো। তাহলে আজকের জন্য ভিডিওটা এইটুকু, টাটা।